लुकुचंमारी एबा बररक संगिर हरमानी बेबाक एमएलए रकनो साकसाकनि आमचाइव तैबो काहाम खाइबै हामख्राइति साना बागै हाइनि हाइ याकाना जाकफिका हास्ते हाफांनि जाइटकमानि बाय महाइनो ककमा कासावै फाइफिका हाइनि हाइ मासिंनि अधिवेशन चेंसा जाकमानि जानुवारि तालनि सालबा साल फा सालनि सिमि आज चेंसामानि सालनो एमएलए हामख्राइनि रां 50 लाखनि सिमि ताबक 75 लाख सिथों हनै साख्लाइवि रखा हास्ते मन्त्री बख्रक डॉक्टर मानिक साहा আমি জানি যে খুব অসুবিধা হয়, আমাদের সবারই অসুবিধা হয়। তো এর জন্য আমি ঘোষণা দিতে চাই এই বিধানসভায় যে আরো 25 লক্ষ টাকা করে সবার জন্য আরো বরাদ্দ হবে, তাতে করে আরো 15 কোটি টাকা এক্সট্রা লাগবে। তো এই ঘোষণা দেওয়ার জন্যই আমি এখানে আজকে আপনার অনুমোদন দিয়েছি। সবাইকে ধন্যবাদ।